Alors bonjour, alors aujourd'hui on va expliquer le premier cours en première année sciences éco et gestion, cours de comptabilité, le bilan. Alors on va définir qu'est-ce qu'un bilan. Alors le bilan c'est un tableau qui décrit la situation financière ou patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. C'est-à-dire le bilan هو واحد le tableau تيوصف ليا الحالة ديال l'entreprise. بحال تيصغر l'entreprise تيوصف بحال image ديال l'entreprise. إلا بغيت نعطي لا ديسكريبسيون ديال لونتربريز شنو غنقول هاد لونتربريز عندها بزاف ديال لي ماشين، عندها لي مارشانديز، عندها واحد لو مونطون في الكابيتال كبير. هذا وصف ديال لونتربريز، سي اون ديسكريبسيون. Alors, la description بالنسبة للونتربريز il porte sur deux partie passif, partie actif. كيفاش؟ partie passif هو les ressources d'argent. Les ressources d'argent يعني مصدر الفلوس. Partie active, ce sont des emplois. يعني دوك الفلوس شنو دارت بهم لونتربريز؟ شنو شرات بهم؟ لي زومبلوا. وشنو فين وظفتهم؟ الوغ لي ريسورس دارجون ملي تيكون عندنا واحد الريسورس دارجون يعني لومبلوا ديالهم تنشريو بهم دي زيليمون، ولكن هادوك لي زيليمون عندهم دي كاركتيرستيك. كاين دي زيليمون اللي تنشريهم بوغ ان مونطون تري غران مونطون، واحد المونطون كبير وتيبقاو وسط لونتربريز واحد المده كبيره، وكاين دي زيليمون تنشريوهم بواحد لو مونطون صغير وتيبقاو واحد المده صغيره وسط لونتربريز. بحالاش نشوفوا لي زيليمون داكتيف. عندي هنايا لاكتيف ايموبيليزي، قال لي سو سون دي بيان دورابل، سيتادير دورابل يعني هادوك لي زيليمون اللي تشريهم لونتربريز et il reste pendant une longue durée في l'entreprise. C'est-à-dire تشري par exemple الا شريت لي ماشين ولا تيران، راه التيران ولا الماتيريال ترونسبور ولا الماشين تيبقى في وسط لونتربريز واحد المده كبيره. Actif circulant قال لي سو سون دي بيان رونوفلابل، c'est-à-dire رونوفلابل تيتشونجاو يعني المده اللي تيجلسوا وسط لونتربريز قليله. بحال المارشانديز، لا مارشانديز لونتربريز تشريها تعاود فيها البيع، يعني المده اللي تجلس وسط لونتربريز ماشي بزاف. رونوفلابل تترونوفلا دغيا achat vente. عندي لا تريزوري اكتيف. شنو هي التريزوري اكتيف؟ سي د لارجون. باغ اكزومبل انت باغي تكري اونتربريز، راه ما غيمكنش ديبوزي لا سوم اللي جبتي كامله في لي زاشا ديالك في لي زومبلوا. شنو تتخلي واحد لارجون كو سوا تتخليه في الكونت بانكير كو سوا تتخليه ليكيد. هي هذه تريزوري اكتيف. سو سون دي ديسپونيبيليتي ارجون ليكيد que soit banque, que soit caisse. Il a خليتيه espèce caisse, que soit déposité في la banque, c'est banque. Nous les éléments de passif. Les éléments de passif, ce sont des ressources. Je nomme des ressources, l'origine de l'argent. D'où vient l'argent? Que soit, ce sont des financements permanents. Que soit flux كنتا, que soit تتسلفهم. شنو هي financement permanent؟ يعني المصدر ديال الفلوس تمويل ولا durée ديالو كبيره، تيكون داك التمويل لا durée ديالو كبيره. بحالاش الكابيتال ديالك، الكابيتال ديالك تيبقى وسط لونتربريز محد لونتربريز il continue في لا برودكسيون ديالها في لاكتيفيتي ديالها. محد لونتربريز كاينه في المارشي، راه الكابيتال ديالك تيبقى وسط لونتربريز. كوا انكور انت ما عندكش الفلوس، ما قدوكش الفلوس باش تكري ديك لونتربريز وباش تشري بليزيور ايموبيليزاسيون. شنو تدير؟ تنسلف من لا بنك. غير انا الا بغيت نشري ايموبيليزاسيون راه تنشريها بواحد المونطون كبير، يعني باش نرجع داك الكريدي اللي هذيك لا ديت اوتوماتيكمون شنو خاصني واحد المده كبيره، يعني هذا مصدر الفلوس ولا ديوري ديالو بلوس دان نو. ندوزو الباسيف سيركيلون. باسيف سيركيلون حتى هو ريسورس دارجون، غير لا ديوري ديال الباسيف سيركيلون الي موان دان نو، قل من عام. بحالاش؟ بحال باغ اكزومبل انا تنتعامل مع واحد الفورنيسور، غنمشي ناخذ منه لا مارشانديز ا كريدي ما غنخلصوش، غير هو لا ديوري اللي غيصبر عليا ما غيصبرش عليا واحد لا ديوري كبيره، غيصبر على واحد المده ديال 6 موا 3 موا 4 موا. يعني ressources d'argent غير la durée ديالو inférieure à une année. Alors que le trésorier passif قال لي ce sont des crédits bancaires de courte durée. يعني ملي تمشي لا بنك تناخذ واحد الكريدي ولا ديوري تكون à courte durée que soit بدي جور، تكون اغلبيه بلي جور. دابا نشوفوا اكزومبل. عندي واحد ليكزومبل هنا ديال لو بيلون actif immobilisé. Alors la forme normalisé ديال البيلون هي هذه actif montant passif montant. Alors j'ai ici l'actif immobilisé, on voit ici construction et les composants ديالهم بلي montants ديالهم. actif circulant marchandises créances clients avec les montants. Même chose بالنسبة للpassif capital dette autre dette et dette
d'état.